Say hi. Say hi. Say good afternoon to your viewers. Say hello. Ina guys, good afternoon. So today's update, mag-ehersisyo po kami guys. Ingon ni Papi. Say good afternoon to your viewers. Sige na please. Mama. Mama, mag-exercise ata mama. Mama. Mag-exercise si Bibi Papi. Yan, samahan niyo po kami mag-exercise ngayong tanghali, guys. Grabe ang init, mga palangga. Mag-exercise kami ni Papi. Mag-exercise kami ni Papi. Mag-exercise kami ni Papi. Sa sayong kautuhon. Mag-exercise kami ni Papi. Ni Papi. Ni Papi. Ni Papi. Ni Papi. Mag-exercise kami ni Papi. Karong Odto mi nag-exercise ni Papi. Ni Papi. Ni Papi. Exercise ni Papi. Kaudto sa ehersisyo. Nabuyok si Papi. Nabubuyok. Diyan magcha-cha lambada. Magcha-cha lambada. Si Papi magcha-cha. Ay, yung balibo anak, nabilit sa kong naong anak. Tonight, today, mwa. Mag-exercise ang bata sa kautuhon. Mag-exercise ang bata sa kautuhon. Mag-exercise ang bata kautuhon sa kautuhon. Mag-exercise ang bata sa kautuhon. Mag-ehersisyo si Papi nako. Kay wa mi ka-exercise kaganihang buntag. Kay bisis mama nag-live man si Mama Lisa. Nag-live man si Mama Lisa. Grabe man. Live. Grabe man. Live. Si Mama Lisa. Grabe man live. Nag-live man. Nag-live man. Si Nabuyo ka? Ha? Nabuyo ka na? Mama, nabuyo ko mama. Okay anak, sige anak. Okay ra na anak, oy. Yan po si Papi guys, nahihilo. Din pati ako napapago din, pinapawisan. So ayan, thank you guys. Sinamahan niyo po kaming nag-ehersisyo ngayong tanghali. So ito lang po muna ang aking update ni Papi. Bye-bye! Love you all!